राफ़ज़ियत की नापाक निगाहें हरमैन शरीफैन की तरफ लगी हुई है। एक मुजरिम कहता है हमने लश्कर जर्रार तैयार कर लिया है, अनकरीब 12वें इमाम का ज़हूर होने वाला, और हम उसकी इमारत में आगे बढ़ेंगे, सऊदी अरब पे हमला करेंगे, और सऊदी अरब पे हमला करके हम सऊदी निज़ाम का खात्मा करके, हुकूमत का खात्मा करके वहां पे विलायत फ़क़ीह के निज़ाम को गालिब करेंगे। अल्लाह तेरी सोच को तेरी मौत बना के तुझ पे लौटा दे। أين تدربون قاعدتكم وجنودكم؟ أين تدربونهم؟ هل في العراق تدربونهم أم في لبنان جنوب لبنان أم في إيران؟ ندربهم حيثما تقتضي الضرورة. نحن جهزنا جيش إن شاء الله سنصلي في الحرمين الشريفين إن شاء الله. لم أفهم هذه العبارة، ماذا تقصد بأنكم ستصلون بالحرمين الشريفين؟ هل سيغزو هذا الجيش الحرمين الشريفين؟ سنقضي إن شاء الله على النظام السعودي الكافر الملحد وعلى كل الأنظمة التي تحارب الإسلام وتجهز شعوبها لمحاربة الإسلام ومحاربة النبي وتأييد إسرائيل وتأييد أمريكا. قلت أنه الإمام سلام الله عليه قريب الظهور وسيظهر إن شاء الله، وسنتوجه معه إلى السعودية لنحررها.